वीजा पासपोर्ट जालसाजी के मामले में पूछताछ के बाद ईडी ने छोड़ा आलोकनाथ को। आप सबका स्वागत है न्यूज लाइन कोलकाता में। नदिया वीजा और पासपोर्ट की जालसाजी के आरोप में लंबे समय तक पूछताछ के बाद प्रवर्तन निर्देशालय ईडी ने आलोकनाथ को छोड़ दिया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर वो सच में इस गड़बड़ी में शामिल है तो उसे सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। कल अचानक केंद्रीय जांच एजेंसी की टीम नदिया जिले के कृष्णागंज के गेदे बॉर्डर एरिया में आलोकनाथ के घर पहुंची। करीब 10 घंटे की पूछताछ के बाद उन्हें कोलकाता के सीजीओ कॉम्प्लेक्स ले जाया गया है। सूत्रों के अनुसार आलोक के पृथक घर पाकिस्तान में था, लेकिन देश के विभाजन के समय उनका परिवार गेदे आकर बस गया। वो खेती किसानी करते थे और पिछले कुछ वर्षों से वीजा पासपोर्ट का काम कर रहे थे। उनका 2 बेटा है, जिसमें से एक बाहर नौकरी करता है और दूसरा पढ़ाई। इस जालसाजी कांड में कोलकाता से मनोज गुप्ता नाम के व्यक्ति को पकड़ा गया। उससे पूछताछ के बाद नदिया के मदनपुर में धीरेन्द्र विश्वास को गिरफ्तार किया गया है, जिस पर आरोप है कि वो बांग्लादेश से अवैध तरीके से लोगों को भारत लाकर उन्हें वीजा, पासपोर्ट और अन्य दस्तावेज बनाने में मदद करता है। पूछताछ में सामने आया कि दस्तावेज बनवाने में आलोकनाथ की भी भूमिका थी। कौन लोग उसकी मदद कर रहे हैं, ये जानने के लिए ईडी ने गेदे में छापा मारा। पड़ोसियों के मुताबिक ईडी अधिकारी कल 10 घंटे की पूछताछ के बाद उसे कोलकाता ले गए और वहीं उसका मोबाइल और कुछ दस्तावेज जब्त कर लिए गए हैं। आलोकनाथ ओनार बाड़ी होच्छे गेदे। इनी आगे पूर्व पाकिस्तान अर्थात बांग्लादेश ओनार बाड़ी छिलो। एखन एखाने अनेक बछर आगे एखाने एसेছে। এখন এখানেই থাকে। ওনার দুটো ছেলে, সেটাও আমরা জানি। ওনার দুটো ছেলে আছে, একটা নেভিতে কাজ করে আর একটা এখানে থাকে, এবং উনি পাসপোর্ট ভিসার কাজ করেন। হঠাৎ করে গতকাল দেখেছি যে ইডি ওনার বাড়িতে হানা দিয়েছে, এবং কি ওর নথি পেয়েছে কি পায়নি আমরা জানি না, সেগুলো ইডি দপ্তরেই জানে। তবে যে পাসপোর্ট ভিসার কাজ তিনি করেন, সে ডুপ্লিকেট করেন কি অরিজিনাল করে সেটা আমরা জানি না। বলছি উনাকে তো কালকে নিয়ে গিয়েছে আপনার ইডি আধিকারিকরা। ইডি আধিকারিকরা যখন নিয়ে গেছে, ইডি আধিকারিকরা যখন তার পেপারসও নিয়ে গেছে কিছু, তাহলে ইডি আধিকারিকরাই বলতে পারবে যে তার কাছে সে ডুপ্লিকেট করে না অরিজিনাল করে, বা কি ডকুমেন্ট নিয়ে গেছে, কি আরও কি উল্টোপাল্টা কাজ করে, কি ভালো কাজ করে, সেই ইডি আধিকারিকরাই জানতে পারবে। আমরা তো বলতে পারবো না এর বেশি। বন্ধুদের মাধ্যমেই জানতে পারলাম যে গতকাল নদিয়ায় কৃষ্ণগঞ্জ বিধানসভার অন্তর্গত মাটিয়ারি বানপুর গ্রাম অঞ্চলের মধ্যে গেদে অঞ্চলে কালকে ইডি আধিকারিকরা এসেছিলেন, এবং এসে আলোকনাথ নামক একজন ব্যক্তির বাড়িতে কালকে রেড করে। প্রায় 10 ঘন্টা ধরে সেখানে রেড করে, এবং তার বাড়ি থেকে কম্পিউটার, ল্যাপটপ এই সমস্তগুলো নিয়ে যায়। পরবর্তীতে আলোকনাথকেও তারা সঙ্গে করে নিয়ে যায়, সেখানে জিজ্ঞাসাবাদ করে, এবং পরবর্তীতে তাকে ছেড়েও দেয়, এটা আমরা জানতে পারছি। এবার ইডি আধিকারিকরা কেন এসেছিল, কি জন্য এসেছিল, এটা সম্পর্কে বাইরের কোনো মানুষকেও সেই অর্থে কোনো কিছু জানায়নি। তবে সোর্স মাধ্যমে যেটুকুনি জানতে পেরেছি, সেটা এই লোকটা ফরেন মানি কারেন্সিং এর বিজনেস করে, এবং এর কিছু জমি জায়গাও আছে, এবং এর ছেলে সম্ভবত বাইরে একটা কাজ করে, বোধহয় মার্চেন্ট নেভি বা কোনো কিছুতে কাজ করে। তো এখনো ইনভেস্টিগেশন চলছে, ইনভেস্টিগেশন চলবে। যত ইনভেস্টিগেশন চলবে তত এই বিষয়ে আমরা বিশদে জানতে পারব। তবে এইটুকুনি আমরা বিশ্বাস করি, যদি কেউ অন্যায় করে থাকে আইন আইনানুগ ব্যবস্থা নেবে।